درود بیننده عزیز شبکه‌های اجتماعی دلیل مالی، آنهایی که این صحبت ما را در فیسبوک شکل کوتاه شد، در اینستاگرام، در تیک تاک کوتاه شد می‌بینید و شکل پوره شد در صفحه یوتیوبی دلیل مالی. نشر نوبتی به قیچی ما هست در سال 2022 و مهمان ما هستند عزیز جان عظیمی. خطا نکردم. درست گفتید. بعضی عظیم جان میگویند لیکن شما درست ذکر کردید که عزیز جان عظیمی. عزیز جان عظیمی. درست. چون من پیشترم که ثبت کردم نامای زیاد داشتم، رستم عظیمی، رستم جان عزیزی. همون برایم معذرت کمتر خطا شده بود. شما نه درست گفتید که عزیز جان عظیمی. عزیز جان عظیمی. ده. کوتاه برای بیننده های ما معرفی می‌کردین. البته عزیز جان برای ما آشنا است. برای که اینترویو زیاد چه دیدم، خواندم و چند صحبت‌های سرراهی هم دیدیم. ولی برای بچه‌ها کوتاه معرفی می‌کردید. کی هستید شما؟ خب من آدم جوان، من پس از انشالله 2 هفته 25 می‌دارم. در تاجیکستان تولد شدم، زندگی کردم، کلان شدم. در سن 11 سالگی به آمریکا رفتم. 12 سال در آمریکا زندگی کردم تا سن 23 سالگی. دانشگاه را ختم کردم. کدام دانشگاه؟ بکالور در NYU نیویورک یونیورسیتی، دانشگاه نیویورک. بعد ماگستراتورا در گاروارد، ماگستراتور اداره دولتی و ماگستراتور اداره بیزنس در استنفورد. اولی تاجیکی که در گاروارد خوندید خطا نکنم. درست، در گاروارد و استنفورد. بله. خب جای تولدتون؟ شهر خوجند، شهر بوستونی خوجند. خوجند. چی شد که در 11 سالگی به آمریکا رفتین و امکان شد برای شما؟ خب من تاریخم چطور است؟ وقتی که من کلان شدم در اوله ما من فرزند خردی هستم. من 3 خواهر بزرگ دارم. و وقتی که من سنی 3 ساله بودم بعضی این استعدادها پیدا کردم که پدر و مادرم فکر کردن یک استعدادی که غیر عادی است و معلمان رو دعوت کردن، دیدن گفتن که خب این بچه پتانسیل داره مکتب خونه. همینطور سنی 3 سالگی من به صنف 1 رفتم در شهر خوجند. رفتم و همونجا نوشته میتونستم، زبان انگلیسی رو آموختن سر کردم. بعد همین شد که کمتر همون صنف ما به اپیدمی ژلتوخه شد. همون دوره سال 2001 همین چیزا بود، بسیار پرابلم بود. در آخر ما رو از مکتب گرفتن به خانه به تحصیل خانگی، یعنی دمشق بچینی گذروندن خانگیامو. و همینطور تا سن 7 سالگی من در خانه تحصیل کردم، اساسا متماتیکا، زبان روسی، زبان انگلیسی. و سن 7 سالگی من به مکتب روسی رفتم، مکتب رقم 13 شهر خوجند. در اونجا 1 سال خوندم، صنف 4. و 8 سالگی مانده معلمان گفتن که این بچه استعدادش میرسد به مکتب ترکی رفتن. اما مکتب ترکی و دوره لیسه تاجیکی ترکی فقط از صنف 7 قبول میکرد داوطلبانو. همینطور من 2 صنف رو گذاشتم، 5 و 6 رو در سن 8 سالگی به صنف 7 قبول شدم و رفتم خوندم. در سن 7 سالگی به صنف 8 سالگی به صنف 7. با آمریکا چه خیر رفته در 11 سالگیتون؟ خوب. بعد من 3 سال در مکتب لیسه مشترک تاجیکی ترکی تحصیل کردم. در صنف 9 یک المپیاد بین‌المللی به عمل آمد در شهر هیوستن در تگزاس. همینطور شد که من و 2 جورم که در لیسه تاجیکی ترکی شهر دوشنبه تحصیل می‌کردم، ما یک دسته شدیم و تاجیکستان رو در اونجا ما نمایندگی کردیم در اون المپیاد. در همون المپیاد بین‌المللی در سایه انرژتیک ما جای اول گرفتیم در بین همه دولت‌ها که اشتراک می‌کرد. و در اون زمان 2 اپام در شهر نیویورک تحصیل می‌کردن، یکشون در ماگستراتور، دیگرشون در بکالور. همینطور پدر و مادرم گفتن که خوب اکنون این مثلا دستاورد گرفت، در المپیاد بین‌المللی جای اول رو گرفت، استعدادش میرسد که در نیویورک تحصیل رو ادامه دهد. همینطور من به نیویورک رفتم و من قطعی مادرم و 2 خواهرم در نیویورک زندگی می‌کردم و تحصیل رو ادامه دادم. برای شخصیت شدن از جنازمی سهم والدین تا کجاست؟ اگر مثلا یک والدین شاید به توجه می‌داشت یا شاید از لحاظ اقتصادی اونقدر به آزادی مالیوی نرسیده می‌داشت، شما امروز شخصیت می‌شدید یا نه؟ همینطور هست که وقتی ما فکر می‌کنیم درباره نتیجه، ما باید ببینیم که اساس برای پروسس رسیدن به اون نتیجه چی بود. بله. اگر ما تاریخ مثلا شخصی خود من رو ببینیم، من مثلا آدمی خاکسار، من فکر نمی‌کنم که من یک دستاوردی مثلا زیدی عادی داشته باشم، اون دستاوردی بزرگ، من ولی آدمی جوان. لیکن اگر همین دستاوردهای خردی که با من نویل شده است، اونها رو اگر ببینیم، اول فاکتور اصلا مهم این فاکتور اویلام است، پدر و مادرم و خواهرام. برای چی؟ برای اون که یکی از همین فاکتورهای اساسی که من برای چی به تاجیکستان برگشتم، من فقط فکر می‌کردم در آمریکا که مثلا نیویورک به سرگشت می‌کردم، درس می‌رفتم، فکر می‌کردم که خوب با من همه قدر امکانات هست. مثلا 1 سال تحصیل در دانشگاه نیویورک 70-80 هزار دلار آمریکایی بوده. این چیزی بسیار هم برای مردم آدمی تاجیکستان این چیزی غیر امکان است. ولی با من این عموما نمودی مشکل نبود. مشکل مالی پدرم، برای اینکه پدرم صاحب کار هستن، یک گروه صاحب کار بودن در سعود حالیا.
ҳо директори ширкати атласи хуҷанд мебошанд. агар ки худо накарда худи гуфтам ки падар модар аз лози иқтисодӣ ба озодӣ молиявӣ намерасанд, ту имрӯз шахсият мешудӣ, ба инҷо мерасидӣ? акнун ҳаминаш муҳим аст ки дар кадом вақти ҳаёт ҳамин имконияти молиявӣ дар кор. Барои чӣ? Масалан дар магистратура ман ройгон хондам, барои ки худам стипендия гирифтам. ҳам дар Стэнфорд, ҳам дар Гарвард стипендия доштам. Вале лекин дар NYU бошад, ман бо пардохти падару модарам хонда будам. Акнун агар шумо гӯед ки масалан метавонад як ҷавонмарди тоҷик ки ягон имконияти молиявӣ надошта бошад таҳсил кардан дар Амрико дорад. Масалан хатмкунандагони таҷриб ташкилоте ки ман вай кардам зиёда аз $2 миллион гранту стипендия гирифтанд. Ва лекин муҳимаш он ки донистан чел он грантҳоро гирифтанд. Барои ҳамин агар ман масалан дониши англисим хуб бошаду, ман проектҳои берин аз дарсӣ дошта бошаму, ман агар дар ҳамин ҷамъияти худам мегон хеле намуди саунд дошта бошам, шанси гирифтани стипендия бузург аст. Агар шахсан худамро гӯем, албатта ман чӯ баргаштам, ман мефаҳмидам ки ягон бачаи кӯҳистонӣ, масалан аз кӯҳистони мачҳо гириму, имконияти молиявии ман будагиро ба он диҳем ва дастовардош аз ман зиёд мешуд. Чун ман хуб медонам. Барои ҳамин ман масъулиятам чи аст? Имконият ба дигарро пешниҳод кунам ки онҳо ҳам тавонанд ба потенсиали худ расанд. Фаҳмам. Метавонем телефонро ҷавоб диҳем? Да, озир как раз вай кардасам. Телефони модар аст, баъд аз сабт модари Рустамҷон меяд, Азимҷон меяд инҷа. Буваҷон рафта ресторон ме? Хоб, як лаҳза интизор мешем. Хоб, ман ҳозир интервю да буваҷон, буром шумо занг мезанам. Хоб, раҳмати калом буваҷон. Ман мебурам оли хуб, раҳмат. Айнан дар бораи модар ки гап задиста будем, модарам занг задам. Дуруст. Модар чӣ коранд? Модар хонашин, ва лекин як умр дар соҳаи маориф кор кардагӣ. Он кас директори дабистон буданд, яъне детский сад дар давраи шӯравӣ. Баъд ҳамин қатъи падарам дар ҳамун ширкатҳои мо кор мекарданд. Ва вақте ки ман таваллуд шудам, модар хонашин шудану аз ҳисоби он ки аллочи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, аз ҳамин синни хурдсолагиам ба маорифу илми ман бисёр дақиқ нигоҳ мекардам. ҷолибиш аст ки гуфтед ки як шахсият шумо як нафари фавқулода одаме қабул мекунед, барои ки дар 3 солагӣ аллакай ба мактаб рафтан, ин худаш нафаре аст ки фавқулода аст. Ин дар хун омад, чӣ хел шуд? Аз куҷо мешавад ин хел одамо тарбия шуданд ба боя барасонанд? Ман ҳамин фикри вай мегӯям ки масалан ягон чи аз хун меояд, ин аз нуқтаи назари илм умуман ин чиз нест. Генетика ҳасту, ҳамто пайдо шудани истеъдод ин чизи ғайриилмӣ аст. Масалан генетика ба чӣ маъно? шумо агар падару модаратон например профессор бошаду ва ҳо ба ҳамин чиз таваҷҷӯҳшон зиёд бошаду, пеш аз шуморо ба дунё овардан масалан таҳрир да бошанд, аз нуқтаи назари масалан саломатии худ, аз нуқтаи назари таҳрир кардани шумо ҳамчун аввалин солҳои зиндагиятон, аз ин нуқтаи лиҳоз албатта ба шумо падару модар истеъдодатонро пайдо карда метавонанд. Лекин хунда меомадаги гап ин хел аз нуқтаи назари вай чи камтар ғайриилмӣ аст. Ҳамба ман чи боварӣ дорам? Ман боварӣ дорам ки ҳар як инсон бо дастоварди ҳамин дар дунёш будагиш албатта худованд ба он имконият медиҳад. Ва вақте ки имконият ҳаст, маънош чи аст? Имконият ин як қисми ҳаёти шумо ки ягон одам ба шумо тоғри омад, ягон вақту имкон ба шумо дуруст омад, ако ҳамун шумо чӣ хел истифода мебаред, ин аз шумо вобаста аст, аз хуни шумо не, ин аз истеъдоди шумо. Худованд имконият метиҳад, лекин натиҷаи он кор аз шумо вобаста аст. Шумо як нафари худобовар ҳастед? Албатта. Ман боварӣ сахт дорам. Агар баҳси динӣ кунем, чӣ аст интихоби шумо? Хоб, марҳамат. Не, интихоби шумо ислом меафтад? Ман ислом, албатта. Як чи аст ки медонед, ҳамин чи вайда вақте ман дар NYU таҳсил мекардам, пистат кунед, масалан донишҷӯёни амрикоӣ, курси севум будам ман дарс гирифтам таърихи динҳои ҷаҳонӣ, аз он ҷумла ислом. Акнун масалан талабаҳои амрикои 20 сола, донишҷӯён 21 сола Қуръонро мехондам. Мо Қуръонро интерпретатсия мекардем дар донишгоҳи Нью-Йорк. Ва як чизе ки ман як умр ба ман монд, ин шумо медонед аввалин сура ки ба пайғамбари мо омадааст кадом сура буд? Иқра бисми раббика аллази халақ. Бале, бихон. Бихон. Ба номи парвардигоре ки туро офарид. Яъне аввалин калимае ки дар дини мубини ислом омад, ин бихон. Яъне ба илм дода шав. Фаҳм ки ин дунёе ки худованд ба ту дод аз чӣ иборат аст. Акнун вақти ҳамин тавр ҳаст, баъзе ҳамин экстремисту радикало мебинед ки мегӯяд ки мо бояд масалан илмро нахонем, мо фақат бояд ба дин дода шавем. Дин ба мо мегӯяд ки худованди карим мефармод ки ту илмро омӯз, барои он ки илм туро назик мекунад ба он дунёе ки худованд сохтааст. Ама барои ман ислом аз кадом назар дини мубин аст? Аз назари он ки ин дини илмдӯст.
ман NYU ба рафта аз ҳама динам масалан дар ҳамин ҳаёти худам бошад динам дар кадом вақт пайдо шуд, яъне аз он нуқтаи назари масалан хонданам китобҳои масалан да дини тааллуқ кардан ба ҳамин чиз ин дар донишгоҳи Нью-Йорк буд. حالی ببینید که بعضی‌ها وقتی که موضوع بحث دینی به میان میاد، آنهایی که به خدا و به دین اصلا باور ندارن میگن اسلام در عصر 7 کهنه شده است، اسلام باید به عصر 21 برگردونیم. و حتی اگر نیم شوخی میشه میگفتن که اگر پیغمبر در عصر 21 میشه حتما کراسوفکی و جینز میپوشید دیگه. ولی با همین نفرایی که میخوان اسلام به اسلام عصر 7 را بیارن و آنهایی که میخوان اسلام عصر 21 مثل من و تو لباس پوشن، همینا را چقدر به هم بیاریم به فکر خودت؟ تو گپ در اینجا هست که ما اول فهمیدیم دکور که همین فرقت و نقطه نظر از کجا پیدا میشه. مثلا واسه در همین یک میز یک شیعه و یک سنی مثلا مذهبی حنفی باشه، یک کتاب قرآن است که هم حنفی و هم شیعه قبول میکنند. یگانه دینه که کتابی مثلا دینیش از نقطه نظر همه سکت قبول میشه، همه روند اون دین، این اسلام است. یعنی کتاب قرآن یک تکست هست که قرآن کریم همه مسلمان‌ها قبول میکنن. در دینی مثلا اگر نصرانی بریم اینطور نیست. برای اینکه Old Testament, New Testament، بیبلی کونه بیبلی نه، یگانه کتابی که همه نصرانی قبول میکنن این چیز نیست. بعضی نصرانی میگن که این فرمتش از بیبل رو دیگرش این. اکنون سوال میشود که خوب اگر یک کتاب قرآن کریم خداوند باشد، برای چی مسلمان ها همون یک کتاب رو هر خیلی میبینند؟ برای اونکه ما وقتی که عمل خود رو مثلا با دین به طرز خود میاریم، با ما کدام فاکتورها رول باز میکنن مثلا مهم هستند؟ کلتور، مدنیت. مثلا همون تاجیکی مسلمان از مسلمان مراکو فرق میکنه. برای چی؟ کلتور رول باز کرده است. بله، فرهنگای گوناگون. بعضی میبینید که مثلا میگن که زن باید خانه‌نشین شود، زن باید مثلا با یگان کسب و کار وای نشود. چی؟ خیلی ما اسلام هم خیلی گفتگی. اسلام عموما این گپ نیست. کلتوری عقب مانده ممکن باشه، کلتور مدنیت به، لیکن دین مبین اسلام این چیز نیست که زن باید خانه‌نشین شود. خداوند مرد و زن رو برابر با این دنیا آفرید. البته شوهر به بعضی چیزا هست که خداوند پیشنهاد کرده که همچون مرد اون مسئولیتش زیادتر برای اوله. من این رو با چی برداشتم؟ با اون که یک کتابو اینترپرتاسیون فرق میکنه از حساب مدنیت، از حساب اینترس‌های همون آدمای شخصی، عرف دیگران. برای همین اکو واقعا رو یک جا کردن نمیشود. نمیشود. یا چیز برای من پیغمبر خدا چی گفتن که زیاد از 74 تا رویه میشد اسلام. یعنی این چیزو مؤثر دین اسلام داشته که این چیزو پیدا میشه. اولیدار است؟ نه اولی. این سوخت خود. این سال اولیدار است. یک موضوع دیگه در موضوع دین بحث میکنیم، بعد موضوع علمی ده بعد خودمون میگذاریم. چرا یک 10 ساله اخیر اکثر جنگ‌های بسیار مهم و قتل و کشتارها فقط در دولت‌های اسلامی رو می‌دانند؟ خوب، اکنون من در NYU بسیاری وقتی خود رو صرف کرده بودم برای آموزش امورهای بین‌المللی. این چیز سوالی که بسیار به من از نقطه نظر علمی مهم است. وقتی که شما می‌بینید که مثلا همین در 10 سال‌های اخیر عراق، سوریه، همین خیلی کیس‌ها زیاد شده است. ما باید آن رو ببینیم نه از طرف نقطه نظر دین، بلکه از نقطه نظر اداره دولتی. برای چی؟ برای اون که عصر 13 ببینیم بود، مثلا عصر 13 رویم. اون دوره دیناستی مسلمان ها در اروپا هم بودن، در آسیا هم بودن، در آفریقا هم بودن. دولت‌های اسلامی از همه دولت‌های تینجا آرام بودن. این مثال. اکنون من 9 عصر گذشت، وقت و زمان عوض شده است. یعنی گپ اصلا درباره دین نه، گپ درباره اداره است. چطور دولت اداره میشه، چطور جامعه اداره میشه. همین کیسایی که ما می‌بینیم، ما باید نگاه کنیم که همون اداره‌ای که در دوره عمیق بود، مثلا در سوریه، عراق و دیگر جاها کدام نتیجه آورده رسوند که آنها اساس شدن برای اون جنگ گرفتارها. اما من باور دارم که ما دین رو باید به این چیز عموما پیوست نکنیم. عموما دین در اینجا رولی وای نیست. اکنون یک چیز وایش هست، در اینجا پدید هست. چی؟ اون که وقتی که ما می‌بینیم که همین اکستریمیست‌ها، رادیکال‌ها، من آنها رو مثلا شخصا عموما قبول کردن نمیتونم از در دین اسلام هم. برای چی؟ مثلا آدم‌ها هستن که میگن که ما باید همین رویم همین کافرها، مثلا کافرها ما باید امریکان‌ها و دیگه قطعی آنها مصاحبه نکنیم، وای نکنیم. پرابلم در چی؟ پرابلم اینجاست که ما میدونیم که آنها اول اهل کتاب هستند. در دین مبین اسلام زردشت‌ها، نصرانی‌ها، یهودی‌ها اهل کتاب هستند. بغیر از این در آخر چیز آنها آدم هستند. آدم رو کی آفرید؟ پروردگار. همون پروردگاری که همون اکستریمیست رو آفرید، همون پروردگار یهودی رو آفرید. اکنون برای چی اینها دو خیل آفریده شدن؟ این خداوند خودش میدوند.
валекин мо як одаме ки одам пайдо шудаги аз ҳамин лиҳози худованд аз имконияти худованд додагиш мо набояд онро гӯем ки мо бо ин мусобиқа намекунем барои он ки вай ин дину байди вай аввало чизе ки худованд офарид ҳаминаш баҳс аст барои суҳбат. масалан инҷост ки дар ин кишварҳои исломӣ аксар ҷангҳо ва силоҳҳои бисёр навъи охир аз тарафи кишварҳои ворид мешавад ки худатон онҷо таҳсил кардаем мисли амрико ва кишварҳои аврупоӣ. чаро ино ҳамеша кишварҳои исломиро бомборон мекунанд ва майдони ҷанг ташкил мекунанд? инам стереотип. Чӣ хеле ки дар Амрико баъзе одамон мегӯянд ки ислом ин масалан дини радикализм хато умуман ин гап. Ан ҳамин тавран гуфтан ки амрикоиҳо фақат бадбахтӣ мебиёранд, русҳо фақат бадбахтӣ мебиёранд, инам чизи хато. барои чӣ? ман шумо мисоли оддӣ мегӯям. ҳамин баъзе одамон мегӯянд ки масалан агар амрикоро гирем мегӯянд ҳамин амрикоиҳо фақат мехоҳанд нафтро гиранд. хуб ман савол дорам ба шумо. ҳамин амрикоиҳо гуфта шумо киро ба назар доред? ки ягон одами аниқ ҳаст дақиқ? нест. амрикоро ҳама муҳоҷиро сохтагианд. саломат бошед. президент Трамп, президенти собиқи амрико, президент Байден. ҳамин ду нафар якдигарро шумо якта савол шумо тед ду хел намуди нуқтаи назар чашми дидан надорам. бале. дуруст, чашми дидан ягон савол надорам. акнун шумо фикр доред ки амрико дар давлате ки 4 сол демократҳо, мумкин 8 сол, баъд республиканцо, баъд демократҳо, ҳамин идораи давлати иваз мешавад дар ҳамон система. ягон саволе ҳаст ки масалан онҳо мегӯянд ки мо бояд рафта ҳамин давлатҳои исломиро нафташро гирифта бомборон кунем ва ба ягон савол аз он ҷумла ба саволҳои байналмилалӣ фикру ақидашон якхел нест. агар ҷанги ироқро бинед, масалан ҷорҷ буш ҳамла карда буд ба ироқ, демократҳо ҳамон давра медонед чӣ қадар барзид буданд. барак обама барзид буд, аввал дар Иллиной буд, баъд сенатор шуд. акун мана ҷанги вай бинем Сурия, амрикоиҳо чӣ нарафтанд Сурия? масалан амрикоиҳо примо рафтагиашон не интервенсия карда, барои он ки барак обама медонист ки конгресс республиканцо намемонд онро рафтан ба онҷо. ҳамон ба савол аст ки ки аниқ анибо ҷавоб набошад, значит чӣ? мо як чи ҳаст ки дар ҷои чизи бисёр муҳим ҳисоби он ки мо шумо дар мактаб мо тарзи дарсдиҳи мо советӣ аст, мо одат кардаги история сохтан. ягон чи ҳаётамон шавад чизи масалан шахсии ҷомеавӣ мо фақат историяи дароз месозем ки ана ҳамин факторҳо рол бозӣ кард, манин фикрони интиқоди мо кам аст. мо як бор фикр намекунем ки хуб ҳамин 10 чизи мо уфтосиги мо якташ ғалат бурод, ҳамин пирамида меғалтад ё не? меғалтад. ҳамиро мо одат кардем не? мо одат кардем ки история месозем мо дар ҳаёти хуб, ҳамон история медорем мо аз ҳамон ҷо як қадам пуш намерем. барои чӣ? вай история вақте ки месозем ва история мо шумо мешавад. дар баҳси ҷангҳои кишварҳои ғарбиву шарқӣ ба оилаи 300 бовар доред? чун як афсонаe ҳаст ки як оилаи 300 ҳаст ки дунёро онҳо контрол мекунанд. масалан ман шумо дар як мисоли оддӣ мегӯям. боябор ман одами хоксор ҳастам. аз кадом нуқтаи назар вақте ки ман ягон чи аз таҷрибаи худ нақл мекунам, ман на барои худнамоишӣ балки барои суҳбат. мисоли оддӣ ҳамкурси ман дар Стэнфорд Ҷордан буд. Ҷордан ин набераи Фил Найт. Фил Найт ин асосгузори ширкати Nike. состояние 28 миллиард доллари амрикоӣ ҳамон давра буд. боз зиёдтар шудагист. Фил Найт стипендия дод, ман фақати стипендияи Фил Найт таҳсил кардаги. ҳамин бизнесшколаи Стэнфорд ба барои қабул шудан аз 100 нафар 5 нафар дохил мегардад. яъне роҳбарои ширкатҳои калони дунё, роҳбарои масалан мақомотҳои давлатӣ, масалан структураи он аксарияташон ҳамин аз идораи бизнеси Стэнфорд мебуранд. акнун аз ҳамкурсои худам ман чиро медидам? ман медидам ки шумо набераи Фил Найт бошидан, шумо азизён азимӣ бошидан, шумо бачаи ягон роҳбари ягон давлат бошидан, дар даруни синфхона ҳаматон як аст. ягон кас привилегияи иловагӣ надорад. акнун шумо хаёл мекунед ки вақте ки ман бо он одамон шинохез мекардам медидам ки чӣ онҳо барои қонун барои ҳама як аст дар синф, дар ҷомеа, дар давлат. масалан Фил Найт невраш гуфта наметавонист ки ман пага сенатор мешавам. ва агар хоҳадам ва медонист ки ман барои сенатор шудам ҳама қадар бояд выборная кампания созам, пул сарф кунам, ин кунам. акун шумо фикр мекунед ки 300 одам дар ҳамаи дунё ҳамин чизро идора кардан вақте ки ҳамин наберои хеле одамо якта синф ягон привилегия надоранд. ин афсона аст. афсонае ки хандаовар ҳасту он одамоне ки ба ин бовар мекунанд, ин одамоне ки фикрони интиқодӣ надоранд. гуфтед ки далели омаданатон ба тоҷикистон ин имконият ва шароит фароҳам овардан барои ким кадом бачаи кӯҳистони ба қавле. хоб натиҷа 2 миллион чӣ шуда? гӯя натиҷаро гӯя дига дақиқ чикор кардем? вақте ки ман аввал баргаштам соли 2017 буд, пас аз таҳсили донишгоҳи бакалавр, ман таҳсил кардам
ташкилоти ҷамъиятиро ҳадафи мо чӣ буд? Taj rabt чӣ маъно дорад? Таҷрабт мо аз калимаи ду гифтем, Тоҷикистон таҷ, рабт аз калимаи disrupt. Disrupt яъне айнан аз реша иваз кардан ба тарафи беҳтарӣ. Хоб, акои таҷрабто мо гуфтем ки мо дар соҳаи маориф кор мекунем. ҳадафи мо ин пешбурди фикрони интиқодӣ байни ҷавонон ва тайёр кардани онҳо барои таҳсил дар донишгоҳи беҳтарини дунё. 4 сол гузашт, зиёда аз 600 нафар дарсҳои моро хатм карданд. Чӣ мехонанд оно инҷо омада? Масалан, мехонанд иқтисодиёт. Оз амин агар хоҳед баъд меравем, ам бачаҳои меқапӣ мегӯям тушонро, ки дарс мехонанд, мегӯем ки вақте ки давлат андозро мегирад, баланд кардани андоз чӣ намуди эффектҳо ба иқтисодиёт дорад. Аминро иҳо таҳлил мекунанд ки хуб, барои бизнесменон агар андоз зиёд шавад, ин як проблема аст. Масалан, чунки бизнесмен бояд андоз зиёдтар киҳад, агар андозаш зиёд шавад, мумкин коргарро камтар гирад, лекин барои давлат ин фоида. Барои ки агар андоз зиёд шавад, пенсионер мегирад, пенсия дигару дигар. ҳама хел намуди таҳлилҳое ки аз иқтисодиёт, аз социология, яъне проблемаҳои ҷамъиятӣ, философия ва умурҳои байналмилалӣ. Ин чизоро глобализатсия. Як нафар ҳамин 4 самта меомӯзад ки алоҳида аст. Ин самтое шумо метавонед умуман дар ҳамин раванд 2-3 соли таҳсил дар таҷриб ҳамаша омӯхта бироед. Чӣ хел аз харҷу дахлаш инҷо маблағгузориш? Хоб, аввал 3 соли аввал мо умуман ройгон будем. Чӣ тавр? Мо грантҳо мегирифтем аз ташкилотҳои байналмилалӣ, мана аз Иттиҳодияи Аврупо, аз ҳамин ташкилотҳои амрикоӣ, аз ҳамин фондҳои масалан дар ҳамин Осиёи марказӣ мо маблағгузорӣ мегирифтем. Баъд ҳамин соли 2020 ман фаҳмидам ки агар мо хоҳем ки оянда ҳамин ташкилотро паҳн кунем, масалан зиёдтар талабо бай кунанд, мо танҳо грантҳо ки наметавонем бо суръат пеш барем. Мо албатта бояд як қисмашро маблағно кунем. Бо ҳозир таҳсило мо агар ҳамин дарсҳои таҷрибаро гиред, дар Хуҷанд 399 сомон як моҳаш, ба он медарояд 12 дарс, дар Душанбе бошад 499 сомон. 12 дарс. Устодо офлайн ё онлайн? Офлайн. Мо дарсҳои офлайн. Чӣ дарс метавад? Устодо аз куҷо ёфт? Устодо ин масалан ҷавоное ки аз Тоҷикистон рафта хориҷа таҳсил карда гашта омадагӣ, аксарiyatшон ҳамин тавр, ҳамашон хориҷа хондагӣ, англисиёшон тарзи баланд ва ин одамоне ҳастанд ки онҳо вақте дарс медиҳанд ва на танҳо забони англисия, ами муҳим ки фикрони интиқодӣ пайдо мекунанд. Ани мо дарсҳо интерактивӣ, яъне шумо як киса ин тавр хаб бо либос намешинду, шумо озод мебиед, мехезед, ва ин доска инҷа бинед, ҳамин доска анимо. Барои чӣ? Бача бояд креативна фикр кунаду, ҳамо ягон чи ба маънаш биёдага буромада ҳамон нависад. Вақте ки таҷрибата идеяша реализоват мекардед, инҷа ки пушти шумо истод ва ки аввалтар идеяи шуморо дастгирӣ кард? Пушти ман мисалан ба ғайр аз олам ён кас набуд барои ташкил кардани таҷрибат. Ба ғайр аз оли худам, масалан падару модараму ҳамин хоҳарои худам, барои ки таҷрибат вақте мо таъсис кардем, мо масалан он процессе ки ҳаст, вазорати маориф рафтам, вазорати адлия рафтам, бюрократия ҳамаш худмон гузаштем. Бюрократия албатта. Чикор кунем бюрократия аз байн равад, якам сода ва сабук шавад? Агар худо хоҳад бо 4 соат суҳбатро қад шумо бошад, мо метавонистем ва як план бикунем, вале ки ин саволи бисёр душвор метавонем. Агар хулосаша гӯем, хулоса. Барои бюрократия кам рафтанаш, мо бояд аввал штати коргарои идоравии мақомотҳои давлатиро кам кунем. Штати идоравӣ. Як шумо хеле одаморо бекор мекунем онро боша. Албатта, ин чизи проблема аст. Он одаморо бояд бо ҷои кор аввал ягон ҷода вай кунем, барои ҳамин барои чӣ ҳозир иваз намешавад? Барои ки ин чизи муҳим аст ки одамон ба аз кор мераванд. Лекин барои чӣ зарур аст? Мо бояд фаҳмем. Як мисоли оддӣ буд. Мо як барнома доштем бо яке аз ин ташкилотҳои байналмилалӣ ва дар ҳамон ҷо аз ҳамин вилояти Суд аз 4 ноҳия маълимои мактабро ҷамъ кардем барои ҳамин шинохта кардан бо дарсҳои омӯзишии таҷриб. Дар ҳамон ҷо мо дидем ки ҳамин муалlimое ки омаданд, медонед мода чӣ мегуфтанд? Мегуфтанд бачаҳо, ҳамин дарсҳое ки шумо дарс медиҳед, чизи зур. Мо мехоҳем ки дарсҳо интерактивӣ бошад. Вазорати маориф ҳам дастгирӣ кардааст ки дарсҳо интерактивӣ шавад. Проблема дар куҷо? Ман ҳамчун муаллим як рӯз ба 2 соат сарф мекунам қоғоз. Қоғоз, отчёт, иш омад, уш наомад, ишай, ушай, рафт. Анами барои чӣ дар кор? Барои ки идора дар ягон кас шиштааст ки ҳамиро талаб мекунад. Анами ҳам қоғоз байн равад, нақс. Лекин агар қоғоз байн раваду электрониваям ҳамун идора талаб кардан гира 2.15 мо бояд идораро маҳдуд кунем ки ин одаме ки маълим ноҳия мактаб аст камтар озодтар кор кунад. Яке аз вазирҳои бисёр муваффақ буд имшаб рӯз Шералӣ Кабиров пушти ин идея меистод, ҷонибдорӣ мекард ё то ҷои фаҳмидам дастгирӣ мекард? Не, мо бо муҳтарам Шералӣ Олимович соли гузашта шинос шудем. Вақте ки ман зеҳни суниро корро сар кардам. Зеҳни суни дохили таҷриб аст. Аз таҷриб сар шуду, вале мо ҳозир барои ҷудо кардем. Яъне ташкилоти нав шуд.
ва ҳоло бошад ман дар таҷраб дар шӯрои нозирон ҳастам, яъне ман роҳбари ҳаррӯзаи ташкилот нестам, ман аз роҳбари ташкилот биромада роҳбари шӯрои нозирон шудам ва акнун вақти ман пурра ҷудо мешавад ба зеҳни сунъӣ, яъне искусствени интеллект. این ایده را دستگیری کردن شیرال کبیر درست. چی ایده است این ذهنی سنی؟ یک بار ساده کرده برای من. اگر ساده کرده گویم همین ذهنی سنی چیست؟ مثلا از من همین آیفون گیرم گویم که Hey Siri. What's the weather in Dushanbe like today? نه رفت وزیر دیدوست که امروز هوا در دوشنبه چطور است. او سری به من جواب داد و از اومدم مثلا گفتست که please try again. از دیگر من سوال من پیشنهاد کنین. یعنی این فهمیدوست که من سوال دادم و من جواب دادم. گفتگو. همین سیستم چه کار کرده وزیر؟ یعنی برنامه‌سازان اپل همین در کیس سری گیریم اگر اونها میگیرن معلومات رو. یعنی در این کیس معلومات چی است؟ معلومات این کلمه ها. با زبان انگلیسی همه کلمات زبان انگلیسی رو میگیرن. بعد به همین برنامه سیری گویم اگر به همین اسکوستری اینتلکت اون رو میگن که خوب من این کلمه هست مثلا 3 میلیون کلمه اکنون قاعده سینتکس رو میمونن از همین کلمه چه جمله ساختن ممکن و جمله معناش چی است در همین کانتکست در همین جمله معنای این کلمه چی است انا اینو ساخته بعد برنامه‌سازان اپل میآموزونن که همین سیری یعنی اسکوستری اینتلکت خودش کلمه‌های فهمیده جواب رو پیدا کنه شما در اینجا چیکار کردید؟ درست ما میخوایم که همین بازار ذهن صنعی تا سال 2030 تحلیل اکسپرتان نشان میدهد که با اقتصاد جهانی زیاده از 15 تریلیون دلار آمریکایی وارد میشود از همین نمود برنامه‌ها. یعنی وقتی که این برنامه وارد میشود اگر مثالش رو گیریم کیس ها در سایه بانکی برای گرفتن قرض همین سیستم ذهنی صنعی چیکار کرده میتونه شما با جای رفته من همین قدر کاغذ رو گرفته بوده با کریدت اکسپرت دادن 2 روز با جای پایدن همه سیستم میتونه معلومات شما رو آنلاین گرفته در بین یک سال جواب پیشنهاد کنه اگر همیشه چی میشه بانک خراجاتش کم شده است یعنی با جای تام 10 تا کریدت اکسپرت گرفته و یک سیستم میسازه همون سیستم کار کردن میگیره وقتی میزاج کم مصرف شده است یعنی میزاج پروداکتیو تر میشه در آخر چی میشه اپراتسیون رصدهای بانک کم شود اگر فایز همین طرح پس میره برای اینکه هر یک معاش کریدت اکسپرت و فیلیال و ارنده کجا داشته است ها فایزی که معاش ما دادیم الان برای اینکه کیس‌های اسکوست اینتلکت در همه ساحه هستن اینتلکت صنعی کاری ترجمه را آسان میکنه تا جایی که فهمیدم البته ممکن ترجمه از بین رفت آینده ترجمه از بین رفت دیگه زبان انگلیسی را شرط نیست دیگه بامزه البته درست یکی از اولین پروفسوری که میدونید کدومش از بین میرود همین تو میگن تو همین 10 ساله آموزش استاده نه دلنبوشیک یعنی توجیکو بسیار هستن کو هموطنای ما در آمریکا هستن که بچه دلنبوشیک میکنند از معاشش خوب مثلا 5000 دلار آمریکایی کار میکنه یعنی زندگیشون میگذره همین دلنبوشیکی یکی از اولین پروفسوری که ذهن صنعی باید از بین بره الکی ماشینای سبوک پیدا شدن که اونجا راننده نیست درست خب چند نفر در این ذهن صنعی کار میکنند حالا اگر گیریم در خوجند و دوشنبه در عموم ما 8 کارگر داریم که همین برنامه‌های ذهن صنعی وارد کردن و بغیر از اون اکادمی خود داره اکادمی یعنی درس‌ها میگذاریم 150 نفر ختم کردن حالا تقریبا 70 نفر تحصیل کرده استادن از صنف 5 تا کورس 4 دانشگاه در تجربه چند نفر کار میکنن در تجربه گیریم اگر در عموم با خطا نکنم تا 20 نفر مزد معاش میانه چقدر از جای اگر شما ذهنی صنعی را گیرید اگر هر دوشم میخوام فهمم خوب تجربه البته ایسو بیام که باید چیزی برنامه‌سازی مثلا درس‌های هست در اونجا معاش میانه گیریم اگر 3,500 سوم یعنی ما همه کارمون سفید است تازه یعنی شما اندازه هم میسپره و بعد همه اندازه 3,500 سوم متخصص میگیرن اگر در ذهنی صنعی گیریم اگر برنامه‌سازی مثلا جونیور یعنی همین سطح نو 7,500 سوم میگیرن پس از همه اندازه معاشی بالاتر ما گیریم اگر تو همین 20,000 سوم میرود ولی از همه چیز مهم ما در کارگرها با ذهنی صنعی برای معاش نمیبینن برای عکس میبینن یعنی خود مبلغ گذاری شما از بودجه حکومت مبلغ گذاری نه ما از بودجه دولت داشت همین شروع ذهنی صنعی ولی به نظرم صحبت میکنیم در بارش که من شیلوش تشکیل کردم من از بزرگ در اونجا هم یعنی شروع جمعیتی من راهبرم شروع ذهنی صنعی هستم در همون شروع هم حتی ما از بودجه دولت نمیگیریم میگن چی برای اینکه ما میفهمیم که بودجه دولت این چیزا باید صرف نکنه این یعنی نسخه ذهنی صنعی در نزد وزارت صنعت گشوده شده و تکنولوژی نو این شرکتی خصوصی است باز شرکتی خصوصی نامش زیپل همین شرکت من مؤسس این شرکت هستم همین شرکت زیپل هم درس‌ها رو میده در ذهنی صنعی و اصلا مهم پروداکت رو ساخته پروداکت رو میفروشه پروداکت‌های ذهنی صنعی
аз шӯрои зени сунӣ боша ин як ташкилоти ҷамъиятӣ назди вазорати сиёсат кораш аст вазифааш чист унҷо шӯроро бале ва шӯро барои чӣ ташкил шуд ман шумо мисал мебарам вақте ки ман ҳамин соли гузашта гарвардро хатм карда истода будам ман дипломна работа навистам яъне кори илмии ман чӣ буд таъсис кардани стратегияи миллии рушди зени сунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 буд дар он кори илмӣ акнун ҳамонра вақте ман гирифтам ба ман ягон роҳбари илмӣ дастур буд аз донишгоҳ роҳбари илмии ман як профессорам буд ки пеш ноиби президенти ширкати AT&T буд. AT&T яке аз бузургтарин ширкатҳои телекоммуникатсиони амрикоӣ. Баъд якта роҳбари илмӣ практикӣ дар кор буд. Яъне ягон роҳбари идораи давлатӣ ё ягон корхонае ки он кас рекомендатсияи мара гирифта бо он ягон чизи практикӣ мекунад. Ана ин роҳбари практикии ман Шерли Олимович буданд. Муҳтарам вазир ва вақте ки ман бо он кас шинос шудам ман гуфтам ин стратегия аст зени сунӣ он кас аз рӯзи аввал гуфтанд ки ин метавонад саҳми бузург ба иқтисодиёти кишвар ворид намояд. Ҳамин тавр дар байни ҳамин ним соли охир мо чӣ кор кардем? Бо дастгирии Шерли Олимович мо стратегияи миллии зени суниро навиштем. Он иборат аст аз 80 банд. Он стратегия натиҷаи кори илмии ман аст ва ҳоло 7 вазорату идораҳо дар мо роӣ кардем. Аз онҳо ҷавобҳои мусбӣ гирифтем. Аз ҳама дастоварди бузурге ки мо тавонистем макунем ин роҳбари олии давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ин декабри гузашта дар паём супориш доданд ба ҳукумати мамлакат ки стратегияи миллии зени суниро қабул ва иҷро намояд.